Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today our topic is construction and working of electric motor. तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक मोटर को देखना है, इसको समझना है। तो चलिए इलेक्ट्रिक मोटर को समझने के लिए हमें पहले इसका प्रिंसिपल समझना है। तो द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर इज दैट व्हेन ए रेक्टेंगुलर कॉपर कॉइल इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, a force acts on the coil such that it carries out the rotation of the conductor. The direction of the rotation of the conductor or the coil is given by Fleming's left hand rule, जो हमने कल पढ़ा। तो चलिए इसका प्रिंसिपल यही है कि जब एक कंडक्टर को हम या रेक्टेंगुलर कॉपर कॉइल को हम जिससे करंट गुजरता है उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उस पर एक फोर्स अप्लाई होता है और उस फोर्स की वजह से उस कंडक्टर में मोशन आ जाती है और उस डायरेक्शन ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर कैन बी गिवन और कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमने कल पढ़ा, अगर आपको याद होगा। होल्ड द फोर फिंगर, द सेंट्रल फिंगर and the thumb of your left hand at right angles to each other in such a way such that the forefinger points in the direction of magnetic field, the central finger points in the direction of current, then the direction in which thumb points will be the direction of force acting on the conductor or the direction of motion of the conductor. ठीक, तो चलिए now this is very important question. We have to understand construction and working of electric motor. तो इसके लिए ये जो डायग्राम है इसको आपने गौर से समझना है। हमने क्या किया है, हमने एक रेक्टेंगुलर कॉपर कॉइल को लिया है, ये है, दिस इज, आप यहाँ देखो डायग्राम की तरफ देखो आप, दिस इज ए बी सी डी, दिस इज ए हियर, दिस इज ए बी सी डी। ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगुलर कॉपर कॉइल, ठीक, यानी कि ए बी सी डी कॉपर कॉइल रेक्टेंगुलर कॉपर कॉइल, ठीक, इस कनेक्ट कर्म वो साइड ए यह कर्म कनेक्ट पॉजिटिव टर्मिनल सत थ्रू ये थवन याद देयर इज ए रिंग कॉल्ड एज कम्यूटेटर, दिस वन, दिस रिंग, दिस, जिसको हमने वाई नाम दिया, ये दिस इज वाई एंड दिस इज एक्स। एक्स एंड वाई दे आर स्प्लिट रिंग्स और दे आर कम्यूटेटर रिंग्स, ठीक, स्प्लिट रिंग्स और कम्यूटेटर रिंग्स, आगे इनका काम आएगा। This split ring Y or this commutator Y is connected to carbon brush P. Yes, this is carbon brush P. Then it is connected to positive terminal of the battery. And this commutator X or split ring X is connected to carbon brush Q and is then connected to the negative terminal of the battery. This N and S is a magnetic field. Now once we close the circuit, current will flow through the wire. Be repeat. A copper coil is rectangular copper coil A, B, C, D. You see A side issue kormut a ring side connector, commutator side achwana split ring ya half ring ya commutator. Image com its function is to change the direction of current. ठीक, यह मुझे याद है इलेक्ट्रिक मोटर्स में डायरेक्शन का करंट चेंज आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन। तो चलिए यह कर कनेक्ट कम्यूटेटर वाई सत पे कार्बन ब्रश पी, ये कम्यूटेटर रिंग एक्स कार्बन ब्रश क्यू, ये साइड कर पॉजिटिव टर्मिनल सत कनेक्ट, यह साइड नेगेटिव, चूंकि अस पता कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अमुक मतलब गो यपर नीर करंट यह डायरेक्शन ऑफ करंट यपर, पे खस बी सी किन, पे वह सी डी किन, पे नीर यपर, पे यपर गपर, इत कन फ्लो ऑफ करंट। तो वह वन करंट कैरिंग कंडक्टर थोमुत कत मज, वेरी गुड, मैग्नेटिक फील्डस मज। And we know that रात kicking wire experiment पोर तत गो यह prove when a current carrying conductor is placed in a magnetic field, a force applies on the conductor. ठीक, अगर current continuously रोज अथ conductors मन motion and the direction of force acting on the conductor or the motion of the conductor is given by Fleming's left hand rule. थोई तो मैं नजर वह क्या कर इस काम यह लिखमुत मे तुम वो सपोज ए बी सी डी इज a rectangular copper coil connected to a battery B through key K on one side connected to a commutator ring X and carbon brush P other side is connected to commutator ring Y and carbon brush coil A B C D is placed in a magnetic field NS. When the circuit is closed, current will flow through the rectangular copper coil A B C D. Inside C D the direction of current is we should थोई वह नजर वह समझो समझा बता इत यम इथू करंट पास करान तो समझो बार यह साइड ए बी अत मज डायरेक्शन ऑफ करंट अपवर्ड्स, यह साइड बी सी अत मज डायरेक्शन ऑफ करंट इत कन यथ मज डायरेक्ट करंट डाउनवर्ड्स। कत समझ बार यम सात ए बी मज ए बी मज ग करंट पास, ठीक, इत कन यथ मज डायरेक्शन ऑफ करंट अपवर्ड्स, क्या डायरेक्शन ऑफ करंट अपवर्ड्स। मैग्नेटिक फील्ड कप मैग्नेटिक फील्ड इत कन
याद थी फोर्स गल अप्लाई मैक्सिमम फोर्स गम सात अप्लाई यम सात मैग्नेटिक फील्ड तो बे करंट अकिस परपेंडिकुलर हम गसन परपेंडिकुलर बह वन तेले गस फोर्स अप्लाई अगर हम पैरेलल नो फोर्स विल अप्लाई याद रखना when M and I are parallel to each other force will not apply their force acting on the conductor will be zero but when M and I are perpendicular there will be a force yet same situation sui this direction of current yore khasan current yor gasan yor magnetic field te matlab go ak field et kaneth go magnetic field et kaneth sorry you go current et kaneth tu war yet yor khasan current et kaneth yor khasan current et kaneth yor magnetic field et amo banok 90 تم مطلب گو یُس یہِ سایڈ اے بی چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ گژھِ فورس اٮ۪پلاے اینڈ ڈایریکشن آف فورس وِل بی ڈاوُن وٲڈٕس چھا ٹھیٖک وۄنۍ وٕچھ ژٕ یہِ سایڈ ژٕ بی سی ڈز اینی فورس اٮ۪پلاے آن بی سی ایگزیکٹلی نو بِکاز د ڈایریکشن آف کرنٹ اِن بی سی از لایک دِس یہِ چھُ یِتھ کٔنٮ۪تھ بی سی سایڈ چھُ یِتھ کٔنٮ۪تھ کرنٹ چھُ یِتھ پٲٹھۍ پکان یورٕ چھِ ژےٚ میگنیٹِک فیٖلڈ تہِ آلریڈی یِتھ کٔنٮ۪تھ ٹھیٖک چھا یہِ چھُ میگنیٹِک فیٖلڈ ڈایریکشن آسان فرام نارتھ ٹُو ساوُتھ تِمو لوگو میگنیٹِک فیٖلڈ چھِ ژےٚ یِتھ کٔنۍ ڈایریکشن آف کرنٹ تہِ چھِ ژےٚ یِتھ کٔنۍ یِم کیاہ چھِ تیٚلہِ پارلل ہینس آن سایڈ بی سی نو فورس وِل اٮ۪پلاے پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ کرنٹ یپٲرۍ وسہِ یِتھ کٔنۍ ڈایریکشن آف کرنٹ چھُ یہِ ڈاوُن وٲڈٕس ٹھیٖک چھا وٕنکیٚنس چھُ کرنٹ وسان ہیرے پٮ۪ٹھ بۄن میگنیٹِک فیٖلڈ چھُ بیٚیہِ تِتھے کٔنٮ۪تھ فرام این ٹو ایس یِم چھِ بیٚیہِ پارلل اینڈ اگین آن دِس سایڈ فورس وِل اٮ۪پلاے ییٚمہِ ساتہٕ یتھ پٮ۪ٹھ فورس یہِ گژھِ وٕچھو ایکچُلی سمجُن کیاہ چھُ اَسہِ ییٚمہِ ساتہٕ اے بی یس پٮ۪ٹھ فورس گژھِ اٮ۪پلاے وارٕ سمجھ یاد یہِ وسہِ بۄن کُن یِتھ پٲٹھۍ ڈاوُن وٲڈٕس ییٚمہِ ساتہٕ یتھ پٮ۪ٹھ گژھِ فورس اٮ۪پلاے یتھ پٮ۪ٹھ آسہِ فورس اٮ۪پلاے یہِ گژھِ اِٹ وِل بی اپ وٲڈٕس ٹھیٖک چھا سو یِتھ کٔنٮ۪تھ مٲنۍتو تُہۍ یِتھ پٲٹھۍ وٕچھتو یہِ وسہِ نا بۄن کُنتھ ٹھیٖک چھا پتہٕ وسہِ لایک دِس ٹھیٖک چھا یِتھ کٔنۍ سمجھو أسۍ یِتھ پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ پتہٕ وسہِ یِتھ پٲٹھۍ بیٚیہِ بۄن امیُک مطلب گوٚو اتھ منٛز کیاہ یی اتھ منٛز یی روٹیشن یُس اتھ چھِ ونان أسۍ گژھان چھِ کٲم ییٚمہِ ساتہٕ یِم اکھ چکر دیُت یعنی اوٚڑ چکر کوٚر ڈایریکشن آف کرنٹ گٔے چینج امیُک مطلب گوٚو اے بی ژٕ سمجھ بار ییٚمہِ ساتہٕ اے بی یتس واتہِ تمیُک مطلب گوٚو اے بی یس بنہِ سی ڈی سی ڈی یس بنہِ اے بی کٲشِر پٲٹھۍ ونو أسۍ یہِ سایڈ یی یتس یہِ سایڈ یی یتس ییٚلہِ اکھ چکر کمپلیٖٹ کرِ اڑِ چکر پتہٕ بدلہِ ڈایریکشن آف کرنٹ تٔتھۍ سۭتۍ گژھِ کٲم ییٚمہِ ساتہٕ ڈایریکشن آف کرنٹ بدلہِ تَمہِ ساتہٕ بدلہِ روٹیشن تہِ امیُک مطلب گوٚو یُس یہِ کویل چھِ یہِ کرِ کٲم یہِ کرِ وارٕ وارٕ روٹیٹ یِتھ پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ اینڈ ڈایریکشن آف د روٹیشن وِل بی لایک دِس سوری اٹ وِل بی لایک دِس یِتھ پٲٹھۍ دِس از اینٹی کلاک وایز ڈایریکشن توے چھُ ہومُت اَسہِ ییٚتس ییٚتس لیکھِتھ ڈایریکشن آف روٹیشن آف کویل اٹ وِل بی اینٹی کلاک وایز امیُک مطلب گوٚو یہِ کنڈکٹر کیاہ کرِ کٲم اٹ وِل روٹیٹ یہِ کٔمۍ کرنو روٹیٹ یہِ کوٚر فورسُن یہِ فورس کِتھ کٔنۍ گوٚو اٮ۪پلاے یہِ گوٚو تیٚلہِ اتھ پٮ۪ٹھ اٮ۪پلاے ییٚلہِ یہِ کرنٹ کیرینگ کنڈکٹر اوس اَسہِ تھومُت میگنیٹِک فیٖلڈس منٛز تی چھُ اَسہِ لیکھِتھ سِنس د ڈایریکشن آف کرنٹ ان سایڈ اے بی از اپورڈ دس باے اپلایِنگ فلمنگس ڈایریکشن آف کرنٹ از آن سایڈ اے بی ول بی ڈاوُن آفٹر ایوری ہاف روٹیشن کومِٹیٹر ان ایکس اینڈ واے ول چینج د ڈایریکشن آف کرنٹ یہِ چھُ تھاوُن یاد دس د کویل اے بی سی ڈی ول روٹیٹ ان اینٹی کلاک وایز ڈایریکشن د کنورٹنگ الیکٹرک انرجی انٹو دس ییٚمہِ ساتہٕ شاباش دس کنورٹنگ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ روٹیٹ کرِ اٹ ول کنوٲٹ میکینِکل انرجی انٹو electric energy thus converting electric energy into mechanical energy کَتھ سمجھ یہِ وار کٲم کیاہ چھِ اگر ژٕ ؤنی کانٛہہ electric موٹرٕچ کٲم کیاہ چھِ the function of electric motor or the working of electric motor is simply that it converts the electric energy into mechanical energy جنریٹُک رِوٲرٕس ٹھیٖک چھا موٹرٕچ کٲم کیاہ چھِ وٕچھ موٹر سۭتۍ چھِ أسۍ آب کھالان مِشیٖن چلاوان باقٕے چیٖز تَمیُک مطلب گوٚو یہِ چھُ پاورَس پٮ۪ٹھ چلان تَمیُک مطلب گوٚو الیکٹرک انرجی چھِ کران یہِ کنوٲٹ کَتھ منٛز میکینِکل انرجی ژےٚ چھِ کانٛہہ ؤرٕک ڈن گژھان ژےٚ چھِ کانٛہہ کٲم نیران سپوز 2 پور یا 3 سٹورین چھُ کھالُن آب ژےٚ کوٚرُتھ موٹر کنیکٹ موٹر کَتھ پٮ۪ٹھ چلہِ یہِ کوٚرُتھ ژےٚ یُتھُے پاور آو اے سی سپلاے کٔرٕتھ ژےٚ آن اَتھ یُس منٛز کویل چھِ یہِ گژھِ روٹیٹ ایگزیکٹلی گژھِ تھاوُن یاد اَتھ منٛز چھُ آسان اکھ چھُ کاپر کویل تہِ آسان اَتھ منٛز پٕلس چھِ اَتھ سایڈن آسان میگنیٹ تہِ لٲگِتھ پٔرمننٹ میگنیٹس تہِ لٲگِتھ امیُک مطلب گوٚو یِتھُے یِم أسۍ کرنٹ پکان چھُکھ ژٕ چھُ تھاوان کرنٹ کیرینگ کنڈکٹر میگنیٹ فیٖلڈس منٛز روٗل چھِ ژےٚ وَنان فِلمِنٛگس لیفٹ ہینڈ روٗل چھِ ژےٚ سمپلی وَنان یا اَتھ پٮ۪ٹھ ہسا گژھِ یہِ فورس اٮ۪پلاے اینڈ اَمِچ ڈایریکشن ہسا یی دِنہٕ باے فِلمِنٛگس لیفٹ ہینڈ روٗل سو دِس از ہاو وی کین انڈرسٹینڈ یہِ گٔے أمِچ کنسٹرکشن ایز ویل ایز ؤرکِنگ یِتھ کٔنۍ چھِ وَنان أسۍ الیکٹرک موٹٲرٕس یِم ہسا چھِ الیکٹرک موٹرُک پرنسپل کیاہ چھُ وین اے ریکٹینگیولر بیٚیہِ کَرٕ بہٕ رِپیٖٹ وین اے ریکٹینگیولر کاپر کویل از پلیسڈ ان اے میگنیٹِک فیٖلڈ اے فورس ایپلایز آن the rectangular copper coil that carries out the rotation of the coil. The function or the working or simply the function of the electric motor is to convert electric energy into mechanical energy. ٹھیٖک تہٕ کنسٹرکشنس منٛز ووٚن اَسہِ کاپر کویل چھُ کاربن برشز چھُ ٹھیٖک وایرِنگ چھُ بیٹری چھُ کیٖز چھُ پٔرمننٹ میگنیٹس چھُ یی اتھ منٛز کنسٹرکشنس منٛز ٹھیٖک پرٛٮ۪تھ کُنہِ ہاف روٹیشن پتہٕ گژھِ ڈایریکشن آف کرنٹ چینج ڈایریکشن آف کرنٹ گژھِ کُس کرِ چینج یہِ کرِ چینج کُس میگنیٹ یہِ کرِ چینج کومِٹیٹر رِنگ یاد تھٲیزِ ونس د ڈایریکشن آف کرنٹ از چینج د ڈایریکشن آف میگنیٹِک فیٖلڈ آلسو گیٹس چینج تھینکس